पहल पहल Фрукты. Hello and welcome to my Urdu lesson. Здравствуйте и добро пожаловать на мой урок урду. सेब सेब Яблоко. खुबानी खुबानी Абрикос. मगर नाशपाती Авокадо. केला केला Банан. जामुन जामुन Ежевика. नीला बियर Черника. गर्मा Мускусная дыня. चेरी Вишня. नारियल Кокос. ड्रैगन फल Драконный фрукт. अंजीर Инжир. अंगूर Виноград. चुकूतरा Грейпфрут. अमरूद Guava. चयनी करोंदा Киви. लीमू Лимон. Лайм. आम Манго. खरबूजा Дыня. आड़ू Нектарин. माल्टा Апельсин. पपीता Папайя.
गुलसलीबी गुलसलीबी Маракуйя. आड़ू आड़ू Персик. नाशपाती नाशपाती Груша. अनानास अनानास Ананас. आलू बखारा आलू बखारा Слива. अनार अनार Гранат. रसभरी रसभरी Малина. स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी Клубника. कनून कनून Мандарин. तरबूज तरबूज Арбуз. Thank you for watching. See you next time. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.